All right, praise God. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Man, this is so much better. Eso es mucho mejor, este micrófono. Mucho bien. Mucho mejor. Okay. Oh, my throat hurts. Su garganta duele. So this is going to help. Y esto va a ayudarle. I can talk at a normal level. Ya puede hablar normal. Okay. Hey, we're getting started for you, those of you in there. Así que vamos a comenzar. Okay. So, we really want Nosotros queremos this training here que este entrenamiento to be more than informational. que sea más que solo información. The point of this El punto de esto is to be transformational. es de ser transformación. So we want to put what we're learning into practice. Así que vamos a poner lo que estamos aprendiendo en práctica. Do they have this saying in Mexico? Do they have the saying in Mexico, put your money where your mouth is? Dice que si tienen este dicho en México, pone tu dinero donde tu mano está. Right. So, meaning, we don't want to teach something Pues lo que significa en inglés es de que no vamos a enseñar algo that we're not doing que no estamos haciendo and that we don't expect you to do. y que no esperamos que ustedes hagan. If we teach something Si estamos enseñando algo and you believe it, y usted lo cree, the next logical step lo lógico de hacer is put it in action, es acción, right? ¿verdad? What good is information if you don't act on it? ¿Qué es lo que hace bien tener información si no actuamos con eso? So Soraya may have explained the schedule for today. Como ya les expliqué un poco del horario hoy, At the end of the day, if we have time, que si tenemos tiempo al final del día, we want to go out into a plaza nos gustaría ir afuera en la plaza and actually preach the gospel y predicar el evangelio to the lost. a los perdidos. Whether that's on the microphone speaking Ya sea a través de este micrófono or whether you're just one-on-one talking with somebody. o uno a uno con gente ya. But when we go out, Pero cuando vayamos, I would like for every person to make a point queremos que cada uno tenga un punto, to share your faith with at least one person. un gol de compartir su fe con una persona. Right? You have to stretch your faith. Tiene que expandir su fe, You have to get out of your comfort zone. salir de su zona confortable. Amen? Amén. Amen. So if we run out of time and it gets dark, Pero obviamente si llega a ser muy tarde y se anochece, then we will change the outreach till tomorrow after service, vamos a hacer este evento mañana después del servicio para los que están disponibles. which that may end up happening. Que lo más seguro eso es lo que va a suceder. But either way, at the end of today, Pero ya sea al final del día, our very last session is going to be an exercise que no importa, al final de la sesión vamos a tener el ejercicio. where I am randomly going to pick one of you Cuando él va a elegir aquí to come up here a alguien venir, and get the microphone tomar el micrófono and share some scripture y a compartir escrituras, and your testimony tu testimonio, in like 2 to 5 minutes. entre 2 o 3 minutos. I'm going to pick a few people to do this, Y él va a buscar allí. right? This is what we need Porque eso es lo que necesitamos to stretch us para estirarnos, so that we can grow. para poder crecer. This will do so much good for you, Y va a ser muy bueno para usted. right? So you're putting into practice something. Poniendo en práctica algo. You're getting over a fear. Sacando todo miedo. Do you know one of the biggest fears that they have found out Saben que muchos de los miedos en los que se han encontrado is public speaking? es hablar en público. Does anyone have that fear? ¿Alguien tiene ese miedo de hablar en público? I used to be terrified of public speaking. Él tenía terror a hablar en público. When God called me to preach, Pero cuando Dios lo llamó a predicar, I said, oh God, él dijo, "Oh, no, Dios, I can't preach. no puedo predicar. I'm scared to speak in front of people. Tengo miedo de hablar en frente de la gente." So this is a problem. Así que es un problema.
But I gave the Spirit of God, pero le dio su espíritu a Dios. and I said, you know what? I am going to seek opportunities to speak. Y dijo, ¿sabes qué? Voy a buscar oportunidades para hablar, So force myself to get over this fear. hacer la fuerza para poder hablar. Yeah? So be thinking about it. Así que piense sobre eso. As we go through this session and the next one, Mientras estamos en estas dos sesiones, be thinking about what can I share? póngase a pensar, ¿qué puedo compartir? Because what we're going to do is we're going to imagine Porque lo que vamos a hacer es imaginar that this is a room full of unbelievers que este es un grupo lleno de no creyentes and that God is using you to touch their hearts, y que Dios te va a estar usando para tocar sus corazones, to share some truth with them, para hablar la verdad, to back it up with your testimony, tener las escrituras con testimonio, so that maybe they'll give their life to Christ. que tal vez para que ellos den su vida a Jesucristo. Whether they do or not is between them and God. Y ya que esa gente lo hace o no es entre ellos y Dios. It's only our job to present, Pero es nuestro trabajo presentar, proclaim the good news. proclamar las buenas noticias. And it is good news. Y es buenas noticias, It's very good news. muy buenas noticias. Jesus. Okay, so we'll go ahead and get into this. And I'm going to start in 2 Timothy 4. This is where we left off before. Ok, segunda de Timoteo 4. He says this. This is Paul writing to Timothy. Y esto es Pablo escribiéndole a Timoteo. He says, I charge you. Y le dice, te encargo. I'll wait for you. Ok, te encargo. I'll wait for you. 2 Timothy 4, verse 1. Ok, segunda de Timoteo 4, comenzando en 1. Te encarezco delante de Dios Yeah, I charge you, therefore, before God and the Lord Jesus Christ, y del Señor Jesucristo, who shall judge the quick and the dead at his appearing, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación and his kingdom. y en su reino. So he said, I charge you. Así que le dice, te encarezco. This is a responsibility he's giving. Es una responsabilidad que nos está dando. I am charging you to do this. Te encargo que hagas esto. Remember, Jesus did the same thing in Mark 16. Recuerden, Jesús hizo lo mismo en Marcos 15. Go into all the world and preach. Y dice, ve a todo el mundo a predicar. Right? But here he's saying, I charge you. This is your responsibility. Pero aquí dice, te encargo, es tu responsabilidad. The reason is being La razón es that Jesus Christ shall judge que Jesucristo va a juzgar the living and the dead a los vivos y a los muertos at his appearing. en su aparición. So we have to keep this in mind. Así que hay que tener esto en mente, There is a judgment coming, que hay un juicio que viene and every single person y cada persona will stand before God on Judgment Day. va a estar enfrente de Dios en el día del juicio. That's a sobering thought, Y es algo de pensar, because everything you've ever done, said, thought will be exposed. porque todo lo que has dicho y has pensado va a ser expuesto. And if you don't have the blood of Jesus that's washed you clean, Y si no tienes la sangre de Cristo que te ha lavado completamente, your filth is going to be on full display. tu suciedad estará expuesta. And that's a terrible thing, Y es algo terrible, because those, porque esos he'll tell his angels, gather them together, le dirá a sus ángeles que los agarre cast them into the lake of y fire, que los tire al lago del fuego, where there's smoke, the smoke of their torment will rise forever. donde el humo de su tormento va a estar por siempre. So this is serious, Así que es muy serio, very serious. muy serio. Let's see. So, who knows John 3:16? ¿Quién sabe Juan 3:13? 3:16, perdón. Everybody knows this verse. Todos si lo saben, dice. So you can go to John 3. Juan 3:16. Que Dios ordenó al mundo y era lo que estaba pensando.
Sí, Juan 3:16. Okay. Porque Dios amó a su Hijo, un ejemplo. Porque de tal manera Dios amó a su Dios, un ejemplo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo unigénito para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Amén. Estaba pensando, ¿eh? She was thinking about it. And, yeah, she quoted the verse. Yeah, so for God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believes in him should not perish but have everlasting life. Exacto. Porque Dios amó al mundo entero. ¿Saben? Turn to it. We're going to read a lot, not just that. Ok, dice que vayan a ese versículo porque vamos a leer los otros versículos. Jesus, thank you, Lord. Así que como dice, ¿verdad? Okay. Seguimos. Are you there? Okay, so John 3:16, for God so loved the world that he gave his only Son, ¿Verdad? Porque sabemos que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo, that whosoever believes on him que cualquiera que cree en Él would not perish but have everlasting life. no va a perecer, pero va a tener vida eterna. And then it goes on. Pero ese versículo sigue. Most people just stop right there. Muchos paran ahí. John 3:17. Versos 17. For God did not send his Son into the world to condemn it, Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar, but that the world through him might be saved. sino para que el mundo sea salvo por Él. And how is the world going to be saved through this sacrifice? ¿Y cómo el mundo va a ser salvo a través de este sacrificio? We just talked about it last time. Y lo hablamos en la sesión anterior. By us preaching, A través de nosotros predicando, by opening the hole in your mouth abriendo el agujero en nuestra boca and allowing the good news to flow through it. y dejando las buenas noticias que fluyan. Amen? Amén. All right. So then it goes on. He that believes on him Luego sigue en el 18, el que le is cree not condemned. no es condenado. What does condemn mean? ¿Y qué significa ser condenado? Prisoners are condemned, Los right? prisioneros son condenados, ¿verdad? Those who are thrown into the lake of fire are condemned. Y los que están tirados al lago del fuego son condenados. But he that believes not is condemned already. Pero el que no cree ya ha sido condenado. I want you to pay attention to that. Y quiero que pongan atención en eso. If you do not believe, Si usted no cree, you are already condemned. ya estás condenado. It doesn't matter how good of a person you are. No importa qué tan buena persona eres. If you don't believe, Si no crees, you're condemned. eres condenado. You're not going to get to heaven through good works, No puedes entrar al cielo a través de buenas obras, but it's by faith in Christ, sino que es por fe en Jesucristo, a washing by the blood of Jesus, lavándonos a través de la by sangre the de Cristo, Spirit of the living God. a través del Espíritu de Dios vivo, Because he has not believed in the name of the begotten Son of God. porque no han creído en el nombre del Hijo de Jesús. And it says, this is the condemnation. Y esa es la condenación. He said, this is the reason for the condemnation. Esta es la razón por la condenación. It's that light came into the world. Dice, la luz vino al mundo. Who's the light? ¿Quién es la luz? Jesucristo. Jesús. Jesus. Light came into the world, but La luz vino al mundo, pero men love darkness rather than light hombres amaron más las tinieblas que la luz, because their deeds were evil. porque sus obras eran malas. Do people choose their sin over Jesus? La gente elige sus pecados sobre Jesús. Do people actually choose the love of this world over the love of God? La gente elige el amor de este mundo en vez del amor de Dios. Don't they? ¿Sí o no? You've seen it. Sí, ¿verdad? I'm sure you know people. Usted tal vez conoce gente Maybe even your family, en sus familias, friends. amigos,
They could care less about God. A ellos no les importa Dios. Jesus Christ, the light of God, came into the world, Pero Jesús, la luz de Dios, vino a este mundo. shed his blood on a cross so that you could be saved. Derramó su sangre en la cruz para que nosotros seamos salvos. But you love your sin so much. Pero ellos aman sus pecados más. You love the world so much. Aman el mundo más. That's why the Bible says that the world is the enemy of God. Por eso es que la palabra de Dios dice que el mundo es el enemigo de Dios. And it says if you love the world, Y dice que si tú amas al mundo, you also are an enemy of God. tú también eres enemigo de Dios. Juan 4:4. What is it that separates us from God? ¿Qué es lo que nos separa de Dios? What separated Adam and Eve from God in the garden? ¿Qué es lo que nos separa a Adán y Eva del jardín? Their sin, their rebellion. Su pecado. Yeah, it's the same for us. Es lo mismo con nosotros. God says in Isaiah 59, Isaías 59. he said, behold, my hand isn't short that I can't save, Miren que mi mano no es tan corta que no puede salvar. and my ear isn't heavy that I can't hear, Y mi oído no es tan pesado que no pueda oír. but it's your sins that have separated you from me, Pero es tu pecado que me has separado de ti. and I'm not going to listen to your prayers. Y no voy a escuchar tu oración. You know that God said that. Tú sabes, Jesús dijo eso. A mi Dios dijo eso. If you're in love with the world Si estás enamorado del mundo and you love your sin, y amas tu pecado, you're in rebellion to God, estás en rebelión contra He Dios. will not listen to your prayers. Él no va a escuchar a tu oración. When does He listen to your prayers? ¿Cuándo Él escucha tu oración? When we humble ourselves. Cuando nos humillamos. When we make the decision to humble ourselves before the living God, Cuando nosotros tomamos la decisión de humillarnos frente del Dios vivo, turn from our wicked ways, retornando de nuestros caminos malos, then He will hear your prayer ahí va a escuchar Él tu oración from heaven, de los cielos and He will heal you. y te va a sanar. He will heal the land, Va a sanar la tierra, the ground of your heart. el terreno de tu corazón. Yeah? ¿Sí? That's the first prayer He's going to hear out of your mouth when you're separated from Him in sin. Y esa es la primera oración que Él escucha cuando nos separamos de pecado. It's going to be, God, forgive me. Va a ser, Dios, perdóname. I repent of my sins. Me arrepiento de mis pecados. In sincerity. En sinceridad. Whenever I was backslidden away from God, Cuando Él estaba tropezándose de Dios, I was in rebellion, Él andaba en rebelión. I used to pray every day. Él oraba todos los días. I'd pray before I went to sleep at night. Oraba antes de ir a dormir. I'd be like, God, forgive me for my sins, Y decía, Dios, perdóname por mis pecados. just in case I died in my sleep, En caso me muero en mis sueños. or maybe the rapture happened or O la something. raptura viene. That's what I thought. Eso es lo que Él pensaba. But I knew fully well that I was going to get up the next morning and do the same sin. Pero aún así Él sabía que el siguiente día iba a continuar haciendo el mismo pecado. It's just lip service. Así que solo era un servicio de labios. God knows the difference between a sincere heart. Dios sabe la diferencia en un corazón sincero. If you're just saying prayers Si solo estás diciendo oraciones and you don't mean it in your heart, y no lo demuestras en tu corazón, then God knows you're a hypocrite. Dios sabe que ya eres un hipócrita. He's not an idiot. Él no es un tonto. He knows exactly what's going on. Él sabe lo que está pasando. He knows what's going on with you. Y Él sabe lo que está pasando contigo. The fact that God knows our hearts La cosa que Dios sabe en nuestros corazones should be terrifying to us if we're in rebellion. debería ser algo que nos da mucho terror. Yeah? So, men love darkness rather than light because their deeds were evil. Así que los hombres aman más la oscuridad porque sus obras son malas. And everyone that does evil hates the light. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz.
and they don't come to the light y no viene a la luz, because their deeds would be exposed. porque sus obras no sean reprendidas. But he that does truth Mas el que practica la verdad comes to the light, viene a la luz, that his deeds may be made manifest, para que sea manifestado que sus obras son hechas en Dios. that they're wrought in God. Amen. Amén. So, this is serious. Así que esto es algo serio, Most people only quote John 3:16, porque mucha gente solo dice Juan 3:16, but they forget everything else Christ said. pero se les olvida lo que continúa. That he said, whosoever believes Porque dice, todo aquel que cree will not perish, but have No. everlasting life. no va a morir, pero va a tener vida eterna. But if you truly believe the gospel, Pero si tú crees en verdaderamente el Evangelio, you would not remain in your sin. no vas a continuar en tu pecado. So, saying this little repeat after me prayer Así que diciendo, haz esta oración después de mí, without true belief and repentance, pero sin un verdadero arrepentimiento, it doesn't do you any good. no te hace bien. Just like getting dunked in water, Así como solo ser tirados en el agua, apart from your faith, fuera de la fe, is just getting wet. es solo ser mojado. You're not baptized into Jesus Christ No te estás haciendo bautizado en unless you Jesucristo. turn from your sin and you're doing it in faith. A no ser que lo hagas en fe y te apartes de pecado. Amen? Amén. It's the truth. Es la verdad. It's the truth. Es la verdad. This is a really great portion of scripture, by the way. Y esa es una buena porción de las Escrituras. John 3:16 to 21. De Juan 3:16 al 21. It's a great scripture to preach out on the streets. Es una buena enseñanza para predicar en las calles. One thing that we have to do when we're preaching to unbelievers, Una cosa que hay que hacer cuando les predicamos a los no creyentes, obviously the good news that Christ came and was resurrected and defeated death, hell, and the grave. obviamente predicar que Jesús ya derrotó la muerte y ya resucitó. Okay? So other than that is we have to call out sin. Otra cosa que hay que hacer cuando predicamos es exponer el pecado. We have to call people into repentance Hay que llamar a la gente al arrepentimiento, because we don't do them any good service porque no vamos a hacer un buen servicio by not addressing that. si no tomamos eso en cuenta. It's part of counting the cost. Es parte de tomar el costo. Have you heard this expression before, to count the cost? ¿Sí han escuchado esa expresión? Que hay que tomar en cuenta el costo. ¿Así se dice, Alonso? Jesus said if you do not count the costs Jesús dice, si no contamos el costo to be a follower of his, de ser un seguidor de Él, then you're like a man who began to build a building es como un hombre que comienza a hacer un edificio, but didn't have the money to finish it. pero no tuvo el dinero para terminarlo. You're like a king who goes to war O como un rey que va a una guerra, but didn't figure out how many troops he needed to bring with him to win. pero no sabía cuántas tropas llevar para ganar la batalla. It's absolute foolishness. Y es absolutamente tonterías. So when following Jesus Christ, Así que cuando seguimos a Jesucristo, here's what he demands from us. esto es lo que Él demanda de nosotros. 100% 100% complete and total completamente total, surrender humillarse a Él. because he is a king. Porque Él es el rey. He is the King of Kings. Es el rey de rey. You surrender to him completely Usted se rinde completamente. or not at all. O no, nada, para nada. Anything that falls short of complete surrender Cualquier cosa corta para hacer, ¿cuál es la palabra? Surrender. Para rendirse, is delusion. es un ilusionar. You're only fooling yourself, Usted not se God. está engañando a usted solito, no a Dios. Right? ¿Verdad? It's a serious thing. Es algo serio. He said, if you don't take up your cross and follow me, Si no tomas tu cruz y no le sigues, you can't be my disciple. no puedes ser mi discípulo.
You realize Jesus did not make it easy for people to follow him. Usted nota que no es fácil seguir a Jesús, He doesn't have to. porque no tiene que ser. It's his world. Es el mundo de él. It's his kingdom. Es el reino de Jesús. He's the king. Él es el rey. It's his way or the highway. Es su manera o la calle. Who are you in your arrogance ¿Quiénes somos en nuestra arrogancia to say any different? para decir algo diferente? Who do you think you are ¿Quiénes nos creemos que somos? to try to dictate the terms to the king? De dictar los términos del rey. He's the one that dictates the Él terms. es el que dicta los términos. And he allows your surrender to him. Y Él deja que nos rindamos ante Él. Just like a king that's coming Igual que un rey que viene with a great army. con una gran grupo. He's coming to wipe out all the world's kingdoms Y ellos vienen a derrotar todos los reinos del mundo with his great army. con su gran ejército. But before he gets here, Pero antes que ellos lleguen, he's sending forth his ambassadors. Él manda a sus embajadores. Who are his ¿Y quiénes ambassadors? son sus embajadores? You. Usted. You. Hey, wake up. Usted es el embajador de Are Jesús. his ambassador, right? We are his ambassadors if we are followers of Christ. Why? So that we can bring this message of the kingdom to the lost. Somos los embajadores de Jesús para mandar este mensaje de su reino a los perdidos. So that they can defect Para que ellos puedan from the kingdom of darkness salir del reino de las tinieblas into the kingdom of light. y transplantarse al reino de la luz. Before the king gets here Antes que el rey venga aquí and destroys them. y destruya a todos. You realize that the kingdom of God is coming. Usted se nota que el reino de los cielos ya viene Nobody can stop him. y nadie lo puede parar. Nobody can stop him. Nadie lo puede parar. But you can join him. Pero usted le puede unirse. He's given us that opportunity. Él nos está dando esa oportunidad. It's through the blood of his own son, Jesus, Y es a través de la sangre de Jesús that wipes away the sin from your life que limpia el pecado de nuestras vidas. so that you can come back into a real relationship with the Para king. que podamos venir a una relación con el Dios. And if you're in his family, Y si estás en la familia de Él, then you are with him. estás con Él. If you're not in his family, Si no estás en la familia de Él, then you're with the kingdom of darkness. estás en el reino de las tinieblas. And you'll be swept away, Y serás barrido. just like the people in the flood, Así como la gente en la inundación de Noé. all dead. Todos muertos. Jesus. It's a serious thing, guys. Y es algo serio. Jesus said this twice in a row Y Jesús dijo esto 2 veces. in Luke chapter 13. En Lucas capítulo 13. He said, except you repent, Aún si te arrepientes, you shall not see the kingdom of si God. no te arrepientes no verás el reino de los cielos. Except you repent, you shall not see the kingdom of A no God. ser que te arrepientas no verás el reino de los cielos. I mean, he said it twice in a row in case you didn't catch it the first time. Lo dijo 2 veces seguidos, en caso alguien no lo escuche. But men love darkness rather than light because their deeds are evil. Porque el hombre ama la oscuridad porque sus obras son malas. What do you love in your life ¿Y qué amas en tu vida? that is keeping you from the fullness of God? Que te está parando para estar enteramente en Dios. Whatever it is, I guarantee it's not worth it. Y lo que sea que está ahí no vale la pena. There is no man or woman on earth that's worth going to hell over. No hay mujer o hombre que valga la pena ir al infierno. I can't tell you how many people fall away from Jesus to pursue a man or a woman No les puedo decir cuántas gente se conoce que la gente ha ido tras hombre, mujer, that they ain't got no business pursuing as a child of God. que como hijos de Dios no tienen por qué estar ahí siguiendo a tal persona. Too often, Y muchas veces siguen a esa gente. there's no addiction worth going to hell over. No hay una adicción que valga la pena ir al infierno por.
Jesus came to seek and save the lost and set the captives free. Porque Jesús vino a ser libre a los captivos. If Christ has set you free, Si Jesús te ha hecho libre, then you're free. entonces eres libre. Don't go wander back off into bondage. No vayas de regreso a las ataduras. He said we're to enter in at the straight gate. Porque cuando estemos a la puerta, gracias. He said narrow is the gate Porque verdad, angosta es la puerta and narrow is the way. y angosto es el camino. So not only is Christ the gate, but he's the way. No solamente Jesús es la puerta, pero también el camino. And if you're with Jesus Y si estás con Jesús and here following him, y tú le holding his sigues hand, agarrándolo de la mano and he's going this way, y él va a ese lugar, then you need to be going this way. entonces usted tiene que ir caminando ahí. But if you say, oh, the world, Oh, pero si dice, oh no, el mundo, my sin, mi pecado, my addiction, mi adicción. I'm going to let go of Jesus' hand and go play with this for a little while. Estoy soltando la mano de Jesús y voy a ir a jugar. And now Jesus is still going that way, Pero Jesús continúa para and allá. you're going this Y way. usted va para acá, So you're going further apart from Christ. así que te estás apartando y apartando de Jesús. You're walking into rebellion, Estás caminando en rebelión, removing yourself from the grace of God removiéndote de la gracia de Dios. until you repent. Aún solamente cuando te arrepientas. When you humble yourself and repent, A no ser que te arrepientes y te humilles, then God will bring you back. Dios te va a traer de regreso. Right? Is one step to get back to Jesus. Y solo es un paso para Right. regresar a Jesús. He gives us a way of escape. Porque Él ya nos dio el camino de It escape. says with every temptation, Porque con toda tentación, He gives us a way of escape. Él nos da un escape. It's a choice. Es una decisión. You're never going to convince God on Judgment Day Porque nunca vas a convencer a Dios en el día del that juicio you didn't have a choice. que tú no tenías una opción. That it was too great of a temptation. Porque era una gran tentación que no pude. He's not buying it. Él no te va a comprar eso. I'm not buying Él it. no lo está comprando. And if you're honest with yourself, you're not even buying it. Y usted tampoco lo va a creer. Guys, I'm not here to play. Y Él no está aquí para jugar. We're getting real. Porque hay que ser reales. But here's the deal. Esta es la cosa. Jesus says this Jesús dice esto. in Matthew 7. Mateo 7. He said, many will come to me on that day of judgment, Porque muchos vendrán a mí en ese día de juicio. and they'll say, Lord, Lord. Y te dirán, Dios, Dios. And what does he say to them? ¿Y qué le dice? He said, I don't know you, depart from me. Y le dice, yo no te conozco, depártate de mí. I said, well, Lord, Y le dirán, Señor, we went to the conference. si fuimos a la conferencia, Yeah, we had Easter parties. tuvimos fiestas, We done many wonderful works. hicimos muchos trabajos, We've cast out demons. sacamos We demonios, prophesied. profetizamos, But he looks at them and he says, pero los mira y les dice, depart from me, you workers of iniquity, apártate de mí, trabajador de iniquidad, lawlessness. malvados, He said, for I never knew you. porque nunca te conocí. This is terrifying. Y es algo muy terrible. I don't know about you, but the first time I read that, I was terrified. No sabe sobre cómo se siente usted, pero cuando la primera vez que él escuchó esto, estaba terrorizado. Because what that tells me Porque lo que esto le dice, is that there's people that come into here que hay gente que viene aquí, and they sit down in church se sientan en la iglesia and they don't even know Christ. y no conocen a Cristo. They spend their whole life pretending. Y pretenden toda su vida. They spend their whole life not surrendering to God. Y pretenden toda su vida no haberse sometido a Dios. They spent their whole life in their sin, Y pasan toda su vida en sus pecados, refusing to depart from their sin, no apartándose de sus pecados. and at the end of their life, Y al final de sus vidas,
Jesus says, "Depart from me, I don't know you." Jesús va a decir, no te conozco, aparte de mí. And the angels pick them up Y los ángeles los van a agarrar and cast them into the lake of fire. y tirarlos al lago del fuego. How sad is that? Eso es algo muy triste, To just come halfway, de llegar a mitad de camino, but never truly surrender pero nunca haberse rendido to the King of Kings, al Rey de Reyes, the Lamb of God, el Cordero de Cristo, de who was Dios, slain for you. que fue matado por ti. So, if this applies to the church, Así que si esto aplica a la iglesia, then it also applies out on the streets. pero también esto aplica en las calles. Whenever I'm preaching out on the streets, Cuando él predica en las calles, I just take the position that I assume none of them are saved. él toma la percepción de que todos ellos no son salvos. And I think more often than not, that's the case. Y muchas veces eso es el caso. If I find someone that truly is born again, Si él encuentra en las calles a alguien que en verdad ha sido nacido de nuevo, I glorify God. él glorifica a Dios. But for the most part, I assume they're not saved. Pero casi nunca él asume que la gente no es salva. Because I would hate to assume someone knows God Porque él odiaría and hold back the truth pretender que alguien tal vez está salvo y no compartir la verdad. Yeah. I'd rather tell them the truth so they can be saved. Prefiere decir la verdad y que se salven. You're doing really. Isn't she doing good, Soraya? Dice que sí estoy haciendo bien. So good. Oler, do you want to switch out? You okay? Okay. Yeah, we just keep going. Okay, so let's look over at, we're going to look at 1 John. Primera de Juan. So we are addressing sin and hypocrisy Así que vamos a hablar sobre el pecado y la hipocresía. because I would think that the majority of the people that you will meet to share your faith with, Porque la mayoría de la gente que usted va a compartir el evangelio, they'll probably say, "Oh yeah, I'm a Christian." muchos de ellos van a decir, oh sí, soy cristiano. But whenever you prod a little bit, Pero cuando usted comienza you dig in, usted comienza ahí a escudriñar, you realize really fast that's not true. se va a dar cuenta que eso no es verdad. Because if it's true, Porque si fuera verdad, there would be fruit. habría fruto. Here's what John says. Así que primera de Juan 1, 1 John 5 1, al 7. It says, oh, do you need to turn there? You got it? Okay, it says, "This then is the message which we have heard of him and declare unto you, Primera de Juan 1, 5. Este es el mensaje que hemos oído de él. that God is light and in him is no darkness. Y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. If we say we have fellowship with him, Si decimos que tenemos comunión con él but we walk in darkness, y andamos en tinieblas, then we lie and we do not the truth." mentimos y no practicamos la verdad. Guys, you're not fooling anybody. Así que ustedes no están engañando a nadie. If you're not turning from your sin, you're not fooling God. Si no te apartas del pecado, no estás engañando a You Dios. can say that you're a Christian, Puedes decir que eres un you cristiano. can wear the cross around your neck, Puedes tener una cruz en tu and you cuello still go to hell y aún así ir al infierno because you're a sinner, porque eres un pecador. and sinners go to hell, Los pecadores van al infierno, right? ¿verdad? That's what he's saying. Esto es lo que está diciendo. It says you're a liar Que eres mentiroso if you walk in darkness. si caminas en tinieblas. He said, but Pero if we walk in the light, si caminamos en la luz, as he is in the light, así como Él es en la luz, then we have fellowship with one another, tenemos comunión el uno con el otro. and the blood of Jesus Christ, his son, Y la sangre de Jesucristo cleanses us from all sin. nos limpia de todo pecado. Thank you, Jesus, for that. Gracias Jesús por eso. Right? But we have to get real with God. Pero hay que estar bien con
Cristo. I mean, you have to get real with yourself. Así que hay que ser reales con uno mismo. The Bible says that we are to examine ourselves La Biblia dice que hay que examinarnos to ensure that we are in the faith. para asegurarnos que estamos en la fe. Your lip service means nothing to God Porque tus labios no significan nada para Dios. unless it's spoken from your heart in truth. Solamente si lo hablas con It's verdaderamente tu the corazón. truth will set you free. Porque la verdad te va a hacer libre. The truth will set you free. La verdad te va a hacer libre. Jesus said his word is truth. Jesús dice su palabra es verdad. Jesus said he is the way and the truth Jesús and the life. dice que Él es la verdad, el camino y la vida. He is the truth. Él es la verdad. The worst thing we can do Lo peor que podemos hacer is trample underfoot the blood of Jesus es pisotear la sangre de Jesús and act like it was an unholy thing. y actuar como que si no fue algo no santo. It's the most precious holy thing Pero es lo más santo y precioso that ever came into this world que haya venido a este mundo. is Jesus Christ. Es Jesucristo. The blood of Jesus La sangre de Jesús que nos limpia, that makes us new, que nos hace nuevos, that sets us free, que nos hace libres, that heals us, que nos sana, right? Cleanses and washes our sin away. nos limpia y sana nuestros pecados. It's the only way to the Father. Es la única manera a Dios. Okay, I'm going to go to James 4. Santiago 4:4. Pretty sure my Bible has James. Santiago 4:4. Now it's wrong. But it's one place. Okay, Santiago 4:4. Okay. Where are we starting at? We're so... Okay, we'll start in 4. He says, you adulterers and adulteresses, Oh, almas adulteras, know you not that friendship of the world is enemy with God? ¿no sabes que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Whosoever therefore will be a friend of the world is the enemy of God. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Do you think Scripture says in vain that the Spirit in us lust envy? ¿O pensás que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho mora en nosotros no anhela celosamente? But he gives more grace. Pero Él da mayor gracia. Wherefore he says, Por esto dice, God resists the proud, Dios resiste a los soberbios but he gives grace to the humble. y da gracia a los humildes. This is what I said. God said he will not hear your prayers Y esto es cuando Él dice que Dios no va a escuchar tu oración because it's in pride porque es en soberbia, if you're unrepentant. si no estás arrepentido. But when you humble yourself, Pero cuando te humillas, then God gives you his grace. luego Dios le da su gracia. So he says, submit yourselves therefore to God. Así que sométete a Dios. Resist the devil and he will flee from you. Resiste a Satanás y él se huirá. Draw near to God Y acércate a and Dios. he'll draw near to you. Y él se acercará a It vosotros. says, cleanse your hands, you sinners, Pecadores, limpia las manos. and purify your hearts, you double-minded. Y vosotros los de doble ánimo, purifica vuestros corazones. Be afflicted and mourn and weep. Afligidos y lamentad y llorad. Let your laughter be turned to mourning and your joy to heaviness. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humble yourselves in the sight of the Lord, Humillaos delante del Señor then he shall lift you up. y Él te exaltará. He made the rules, guys. Él hizo las reglas. I'm not making this up. Él no lo está haciendo. So when we're on the streets preaching to people, Así que cuando estamos en las calles predicando, sometimes they will be deceived. a veces ellos van a ser engañados. They may think they're right with God,
Van a pensar que están bien con Cristo, but in reality, they're walking in darkness. pero en realidad están caminando en tinieblas. So we need to take that opportunity Así que hay que tomar esa oportunidad to give them the truth, para darles la verdad, to expose light to them, para exponer todas tinieblas and expose the wickedness in their hearts. y para exponer toda iniquidad que está en su corazón. Anything that stays hidden Porque todo lo que está escondido is bondage. es ataduras. Any sin that stays hidden is bondage. Todo pecado que esté escondido. But when you shine a light on it and expose it, Pero cuando ponemos una luz y lo exponemos, people will have a reaction. la gente va a reaccionar. They might say, Va a decir, oh, no. they might get mad, Tal vez se van a enojar or they might repent. o tal vez se van a arrepentir. The Holy Spirit will work with them. El Espíritu Santo va a trabajar en ellos. He'll bring a conviction upon their hearts. Van a traer una convicción en sus You corazones. see, conviction is from the Holy Spirit. La convicción es del Espíritu Santo. Condemnation is from Satan, La condenación es de Satanás. but conviction is from the Holy Spirit. Pero convicción es del Espíritu Santo. And truth brings conviction. Y la verdad trae convicción. And that's what we want to happen with people. Y eso es lo que queremos que pase con la Because gente. if you are convicted of your sin, Porque si estás con convicción en tu corazón del pecado, then you are humbling yourself before God, te humillas frente a Dios and you are positioned to receive the grace of God. y te pones en una posición de recibir la gracia de Dios. But they will not receive the grace of God Pero los que no reciben la gracia de Dios, if they remain proud and do not humble themselves. si siguen en la soberbia y no se humillan, So it's that truth that exposes that. es la verdad que expone eso. Yeah? I'm out of town. Okay, guys. I think that we will wrap this up. Ok, ahí terminamos con esta sesión. I just want to leave with this thought. Pero los va a dejar con este pensamiento. This is about repentance. Es sobre el arrepentimiento. You remember the story of the prodigal son? ¿Recuerdan sobre el hijo pródigo? He was in his father's kingdom. Que estaba en el reino de su padre. And he said, man, I want what's mine and I want to leave. Yo quiero lo que es mío y me quiero ir. And he went into a life of sin. Y se fue a una vida de pecado. And then he was dying in his sin. Y estaba muriendo en su pecado. And he remembered how good his father's house was. Y recordó que tan buena la casa de su padre es. And so he said to himself, Y se dijo a sí mismo, I'm no longer worthy to be called a son. ya no soy digno de ser llamado tu hijo. So I'm going to go back to my father and see if he'll hire me as a servant. Así que voy a ir a la casa de mi padre a ver si me contrata como un sirviente. And so he got up Así que se levantó out of the pig slop, de ese pozo de cerdos, out of his sin, de su pecado, and he began to walk toward his father's house. y comenzó a caminar a la casa de su And padre. it said the father saw him from far away. Y el padre lo vio desde lejos And he got up and he ran to meet his son. y corrió para encontrar a su hijo And he grabbed his son. y agarró a su hijo. And his son said, Father, I'm no longer Y worthy. su hijo le dijo, ya no soy digno. But the father ignored all that junk. Pero su padre ignoró toda esa basura. And he just told the servants, you go get the best robe and put it on him. Y le dijo a sus sirvientes, ve y trae la mejor You get the ropa, ring and put it on his con finger. un anillo en su dedo And the shoes on his feet. y zapatos en sus And you pies. go kill the fatted calf because we're going to feast. Y ve a matar el cordero más grande, vamos a tener Because una my son fiesta. was dead, Porque mi hijo estaba muerto, but now he's alive. pero ahora está vivo. He was lost, Estaba perdido and now he's found. y ahora está encontrado. And its Bible says Y la Biblia dice that there's rejoicing in heaven que hay regocijo en los over this cielos one sinner sobre that solo un repents. pecador que se arrepienta. That's how close God watches Así these es como things. Dios de cerca ve estas That's how cosas. much He cares. Así Dios se preocupa por nosotros. He loves people. Dios ama gente. And as the church, we are to love people. Y como iglesia hay que amar a la gente. He gave His life and shed His blood for people. Él dio su vida y derramó su sangre por la gente. And let me tell you something. Y déjame decirte algo. If the people in this world Si la gente en este mundo are worth every drop of Jesus' blood, vale la pena todas las gotas de la sangre de Jesús, then they're worth every drop of your blood too.
Entonces ellos valen la pena. Take up your cross and follow him. Así que toma tu cruz y síguele. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Thank you, Lord. Gracias, Señor.